जय जगन्नाथ आम आसीचु बुलवा यहाँ हूँ बालकुमार जगह आम आग फास्ट दर्शन करदेलु ठाकुर तार फोटो गाधलु गाधलु 3-4टा फोटो उठेदेलु समस्ते फोटो उठेलु मजामस्ती कलु। फोटो उठे सारा पर मुझे वीडियो बनईदेली तल आम पूरा टॉप ऊपर अच्छु पहाड़र पूरा ऊपर अच्छु ये जो तल को जो रास्ताटा आपको देखेबी देखो से रास्तार आम आसिलु केते माने छोट रास्ता देखा जाउची आम ऊपर रही बहुत माने भय लगुला भी देखो जगटा बढ़िया बहुत बढ़िया तले देखो बिल जगह माने घरा घरा ही रही मम्मी कहते कौन एरा सब छोट छोट देखा घरा घरा नाई मम्मी से बिल जगह के सुंदर देखा मंदिर टाक देखो के आपण मैंने भी बुली आसतु बहुत एंजॉय करूँ ठाकुर माँ दर्शन करूँ बहुत बढ़िया है बालकुमारी जगटा गच जो देखा ये रंग सूता मिड़ा से मो पु भाविला ये भी ठाकुर अच्छे सी मुंडिया मारी पकई आसुना आम ठाकुर दर्शन कर तलू धीरे धीरे ओह्लौचु पुओ टे मस्ती कर बहुत विचार कर खरा भी है बाहर की आसुचु एटा मंदिर फ्रंट बोपा पुओ आसुचंदी मो पुओ आ खाल ढेप जानूनी गेलु तो बाहर दुष्ट होची जा सर जा आम बाहरी पड़िलु तलू आम जाऊँ रास्ता गला मुझे मुझे रिल्स बन फोटो उठेबी आपड़ देखो आगे गोटे शिवलिंगटे कराई बहुत बड़े सुंदर होती आस्ते आस्ते जाऊँ म्यूजिक पकड़ दे
ଏଠି ଗୋଟେ ମିନି ପାର୍କ ଅଛି, ବହୁତ ଭୁଲି ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ହେଇଛି। ପାରୁନି ତତେ। ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତ ମୁଁ ତ ଉପରେ ଥାଇ ମୁଁ ଦେଖିଲା ଏ ପରେ ମୁଁ ଖାଲି ଶିବଲିଙ୍ଗ କହିଲି ପାଖକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଆଗ ଯିବା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ହେଇଛି। ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖକୁ। ମୋ ପୁଅ ତ ଖାଲି ଖସିକି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖାଲି ହେଉଛି। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି କେଜାଣି, ଫୋନ୍ ଟିକେ ପୋଜ୍ ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଗଲି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଚାଲି ପକାଇଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଫଟୋ ଉଠା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟି ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏ ଜାଗା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି କ'ଣ ଏଇଠୁ କୋଉଠିକି କିଏ ଜାଣି ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ ଜାଣିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଠୁ କୋଉଠିକି? ସେପଟେ ଗ୍ଲାସ ପଟେ ବାହାର କରେ। ଆରେ ବାହାର ପଟେ କରେ ଭଲ। ହଁ ଦେଖିଲୁ ହେଲା। ଏଇଠୁ କୋଉଠିକି? ସେତିକି ହେଇଥାଉ, ସେତିକି ହେଇଥାଉ। ମୋର ମୋବାଇଲ ପଡୁଛି। ସୋନପୁର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଏବେ? ସମ୍ବଲପୁର ନାହିଁ। ସୋନାପୁର କୁଆଡ଼େ? ସୋନାପୁର କୋଉଠି? ଏଇଠି ପାଖରେ ନା ଚିନି କିଛି କୁହନ। ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବାନି। ଏଇଟା ବାଇକ୍ କିଏ? ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଯିବ। ହଁ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଏକା ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ କି ନ ଲାଗିବନି କି? ବାଇକ୍ ଯା ଚଳିବ, ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରି ଖସ ଦେଲେ ହଁ ଚାଲ। ବାଇକ୍ ଆଣିବା କଥା ନାହିଁ।
ଏଇଠୁ ଏନ୍ଏଚ୍ ଯାଇକିରି ଯିବ ନା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ବୁଲିଲେ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ 10-12 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ବି ପିଟ କହିବ